The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang pulong sang aton Diyos nagpahayag sa 1 Kapitulo 6, versikulo 48. Ako amo ang tinapay nga naghatag sang kabuhi. Ang aton Ginoong Kristo amo gid lamang ang tinapay sang aton kabuhi. Siya amo ang makahatag sa matudtuod nga kabulusgan kag subong man katumanan sang aton nga pagpangabuhi. Gani paging-upod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanalungan sa pulong sang aton Ginoo, ang iya laygay sa tion nga ang aton mga inadlaw mangin madasig. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Job sa Job Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 16. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Job Kapitulo 7 versikulo 16. Ginatak-an ako sang akon kabuhi. Indi ako buot nga magkabuhi sa gihapon. Pabayai ako, kay ang akon mga adlaw isa kaginhawa. Nyagin pamatian, Jesus, I am resting. Amoyad to ang title sang kalantahon nga aton nga ginpamatian. Kag kung may isa pa bala kabutang ginandom naton sa aton nga pagpangabuhi, amo ang kapahuayan kag subong man kalinong. Ang aton nga kabuhi tam-an kadasig kag tam-an kagamo. Kadamo sang butang nga nagaabot sa aton pangunauna. Aga pa pagkabugtaw naton kadamo sa mga butang nga aton nga ginahuna-unaan. Himuon naton mga plano naton kag sa kagabihon naman madamo man gyapon sang pauna-una ang aton nga ginalantaw kung ano ang nahimo naton sa sini nga adlaw kag kung ano pagid ang dapat tani naton nga hilimuon. Ang aton nga pagpangabuhi tam-an gid kasako kag madamo sang mga butang nga nagaabot sa aton nga pangunauna. Kag ang aton gid lamang nga Ginoo ang makahatag sa imo kag sa akon sang matutuod nga kapuhayan. Ti may mga tao kun kaisa nga kundo indi na gid nila maagwantahan, ti nagainom sila sang mga nagakalain-lain nga mga bulong para nga makapahuway sila nga makahatag sang temporaryo nga alibyo sa ila nga ginabatsag. Apang ang katahom kay ang aton gid lamang nga Ginoo ang makahatag sa aton sang nagakaigo kag nagapadayon nga kapuhayan. Siya ang nagambal, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ang katahom kay nakita sang Dios ang aton gili nga pagbako, ang mga kabudlayan nga aton nga ginaatubang. Kag siya ang magahatag sa imo kag magahatag sa akon sang matutuod nga kapuhayan. Ang kamatuoran bala nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Wala nagapakita nga kay Kristohano na kita, pirmi na lang tawhay, linong, kag may kapuhayan ang aton nga pagpangabuhi. May mga tinion kon kaisa nga daw sobra pagani. Prong katahom diri kaysa tunga sini hatagan niya kita sang tuman niya kalinong, tuman niya kapuhayan nga indi iya mahatag sang kalibutan sa imo kag sa akon. We will never be exempted in the troubles of this life. Why? Because this world is under sin, and yet our God is gracious to give us the strength that we need in order to be victorious over
sin, and at the same time to give us the rest and the peace that we desperately need in order to have meaning in our lives. Amo ni ang katahom, kunyara ikaw ya sakay Kristo Jesus. Kami ara kita nga kapuhayan, may ara kita nga kalipay, kag may ara kita dako nga kalinong nga indi iya mahatag sang kalibutan sa aton. Kag tungod sini may ara kita kasiguruhan sa pagpangabuhi. Kay ang Ginoo gid lang ang makatag sa aton sang kapuhayan. Na magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an. Sugda naton ini sang ligad nga adlaw kag takpan naton ang kamatuoran niya aton nya pagatun-an subong when our days are swift. May mga tinion gid sa aton nya kabuhi nga do tam-an gid kadasig sa aton nya nga pagpangabuhi. May mga tinion man nga daw kahinay lang sang panahon, kag daw katawhay lang, kag daw mabatsagan ta ang kalinong, kag daw makahambal kita nga daw maayon nihaw. Pero kung mag-abot ang tion nga kagamo kag kadasig, kag kung kaisa daw hindi kita kaibalo kung atong ngahimuon, anong nagakatabo? Makambal kita, diin ka Ginoo. Ginoo nga aamo sini. Pero naibaloan naton nga anuman ang aton nga ginaatubang sa pagpangabuhi. Ang pangabuhi naton mataway o kung pangabuhi naton madasig, ang Ginoo yara dira sa tanan-tanan nga tion. Amo na ako aton yung ngalang tahon sa Biblia, ang katahom kay amo sini. Ara ka man sa kilid sang baybay, nagapangabuhi, nga matawhay, o kunyara ka man sa tunga sang matawag na tundra syudad nga magamo, kag magahod, ang Ginoo kaupod naton. Amo na akon aton gani nga lang taon sa Biblia, no katahom. He is the God of the mountains and valleys. Tibisan diin kita, abot silingon sini, yara man kita sa putok-putokan sa bukid. O kunyara man ikaw sa ikadadalman sang mga nalupyakan, ang Ginoo kaupod naton. Amo ina makita inaton sa pulong sang Dios. Kag sa kabuhi diri ni Job, naghambal siya sa tunga sa mga pagtilaw nga nagabot sa kabuhi. Tamaan kagamo, kag hindi na siya kaibalo kung ano ang iyang himuon, kag nga do hindi niya makita ang kasanag sa unhan, kay tamaan na kadulom ang iyang pagpangabuhi, ang iyang pagantos, halin sa iyang physical nga lawas. Kung aton niya lang taon diri sa pulong sa Ginoo, nagtubo ang hubag sa bilog niya nga kalawasan, halin sa alimpudwan sang iyang ulo, tubtub sa dapadapa sang iyang mga tiil, nagkulubag ini, kag nga nagagwa ang mga na sini, kag subong man nga ang iban yara sa mga hindi maayo nga sitwasyon ayhan, hindi magwantahan ang baho sini, kag madahmo man sa mga kugan yara sa sina nga iya nga gina atubang nga hubag. Kag di lamang amo sina, sa iya man nga mental kag subong man emotional nga bahin sang iya kabuhi, nagabatsyag man siya. Ang iya kabataan di na, wala na. Ang iya nga manggad, wala na. Ang iya nga abyan, walay sa payan niya ara ang iya nga abyan, pero nadulain ang iya nga abyan. Walay sa payan niya iya nga asawa, yara sa iya nga luyo, pero nadulain na ang iya nga asawa. Kagano pagid, bisan pagani ang iya nga reputasyon. Ang panulok sa makatawan sa iya palibot, hindi na maayo. Amo ini nga ang isa sa mga abyan niya, nagambal, Job, basi kun nagakabuhi ka nga ipokrito, maayo ka lang sagwa, pero sulod nimo, hindi ka maayo nga tawo.
Ting hambal ni Job, wala na ako sang iban pa nga dangpan. Hindi ko mapabutsyag sa inyo ang akon nga kaugalingon. Apa nagatindog ako sa akon integridad nga matarong ako nga tawo. Kabisan pagani sa iya espirituhanon nga bahin sa iya pagpangabuhi. Nagabatsyag man siya kay ang Diyos naghipos sa tunga sang iya nga ginaatubang. Di muni nga nagambaldri siya, natak-an ako sang akon nga kabuhi. I loathed it. I would not live always. Let me alone, for my days are vanity. Kay ang akon nga adlaw isa ka gininhawa. Tiyari no, kung aton nga taon, hindi kay balo si Job. Kung ano ang iya ginabatsyag, may pagsunggod man sa Diyos, ginapangita niya ang Diyos, nagapahigambal sa Diyos, apang wala nagasabat, wala nagapabatsyag sa iya. So hindi siya kay balo kung ano ang iya nga ginaatubang. Isa na kabutang nga makita nato sa pulong sa Ginoo, sa tunga sini wala nagpakasala si Job. Ayan ang tanan niya tawhanon nga pagbatsyag ara sa etikipasoon. Apang wala siya nagpamasol, wala siya nagduwa-duwa, wala siya nagpakamalaot sa Diyos kag sa iya nga hinimuan sa kay Job. Amo ining makita inaton sa pulong sa Diyos. Kagayan ang isa diri bala kabutang man niya masapuan aton. O do katulad bala sa aton, kung madula kita, anong gakatabo sa aton? Butang na to, naglagaw kita upod sa aton ayan nga mga abyan. Tapos nanotaran mo, wala na sila, ikaw na isabilin. Anong gakatabo sa aton? Masami, ligas-lingas kita. Kag pagkatapos sina, madalagan kita sa wala, madalagan kita sa tuo, magabalik kita sa aton to ginalinan, kag subong man mahali naman kita, hindi kita kay balo, kay nagasala kita diyan kung anong imuon naton. May ara kita ginatog naton nga panic attack. Ti normal ina, kay nabilin kita, o kung nadula kita. Kag ang duog nga aton nga ginatindugan subong, hindi kita familiar. So normal nga magpanik kita. Kag amuman ini sa aton nga kabuhi. May mga tinion kung kaisa nga kung hindi na naton maintindihan nga ang nagkatabo ini sa aton kabuhi, we could also experience panic attack. Di sa kay Job amuman ini. Nagsala man siya. Kag nakita niya na kung ano ang iya nga pagpangabuhi. Kag muni ginambala diri sa aton katahom sinino sa verse 6 sa amo gyapon nga kapitulo, Job 7. Ang akon mga adlaw madasig pa sa lansadera sang manughabol. Ano ini? Ang ginambal diri sang Biblia sa aton. My days are swifter than a weaver's shuttle. So, nagambal si Job nga do katulad sa isa ka lansadera. Ano iningbot silingon sa lansadera? Kag ginambal diri lansadera sang manog habol, no? Weaver amo ina ang makitain naton sa aton nga King James Bible. Naibaluan naton nga sang una nga panahon wala pa sang mga makinaryas nga makaobra sang mga tela dira o kon sang mga nagkakasari-sari nga mga matawag naton dira habol. Ang ila ginaobra sang una, may ara ina sila, ginatawag kita nga loom, no? Amo inang English term sang daw makina nga amo ina ang ginagamit nila agod nga makaobra sila sang habol o kon sang mga tela. So ina siya do katulad, ina siya balasang kung ako maglantaw sini, no, kinakita ko man ini sa isa diri ka display sa mga daan nga mga balay, no? Do malaba ina siya nga gintangkas-tangkas nga mga bangko. Amon ang tsura niya, no? Kag pagkatapos na sa idalom niya, may ara dala nga silikaran. Kag sa ibabaw niya, may ara dala nga mga kahoy nga ginabutang sila. Kag may lain-lain dra nga mga palpal sa ibabaw sa sina nga mga kahoy. Kag tapos dra nila ginaangot ang nagakalain-lain nga mga
hilo. Lain-lain ang kolor, kag lain-lain man nga klase sang hilo dra. Kag pagkatapos na may ara ina siya nga ginatawag naton shuttle, no? O kung lansadera. Ano ining lansadera? Ang lansadera, ang iya ining itsura, daw pares man bala sa isa ka dagom bala nga tahi kita sang pukot, lambat sa pangisda. Do mo inatsura niya o galing dako lang saya kag medyo madamol kag ara dira may mga hilo man dira sa sulod. So ilang nga ginaobra sini among iduso nila ina ang daw kalaptan, no, sang sina nga makina nila, tapos ibalik nila pagduso, ibutungo naman nila, tapos atong lansadera shuttle ila ina nga i-duso naman niya halin sa wala pagadto sa tuo. Kag pagkatapos sina ang iyana nga uluyatan iduso naman nila kag tapos ibutong balik. Tapos kwao naman nila tong lansadera halin naman sa tuo ihaboy naman nila, no, pagadto sa wala. So amo ina ang ila ginaobra. Hala, sige amo sina. So kung maayo ikaw ya nga klase sang manugabol, weaver, kadasig sa imo mag-obra. Tagmasami, suno sa ginpamangkot ko, kung gamay malang niya ang himuon nimo, butang naton abi, domante lang, tabon lang sa isa kalamisa, isa kadlaw matapos mo na. Kati kadasig malang. Pero kung mga habol ina ang himuon nimo o kung himuon ina bing isa kabayo, ti medyo mauti ina gamay kag madamo ang kinanglanon kag madugay-dugay man mahimo. Pero amo ina ang ginaobra nila kadasig sang pag-agi, no? Wala tuo ang ina nga lansadera. Ti ambot silingon sini nga ang pangabuhi naton tam-an kadasig. Kag nagadasig pagid ini kon may mapagpanghangkat kita nga ginaatubang. May mga kinawad doon kita. Pila na lang kabulan, masugod naman ang isa ka semester kay natapos na isa ka semester. Bag-o lang kita nakabayad sa naligad niya semester, naka full payment kita. Dugay-dugay, matag naman kita down payment sa daso naman niya semester. Kag tungod sini, dolan sa dira ang aton nga pangabuhi. Halin kita sa tuo, nagpawala kita, subong mapawala naman kita pagkadto naman sa tuo. Kagkadasig sa pagpangabuhi. Kon ang imo nga doktor nga nagambal, ba mister or ba misis, ang imo nga result sa imo nga ECG o kung ang imo nga MRI o kung 2D echo, amo sina, may problema ka sa imo korason, may problema ka sa mga kaugatan sa imo nga ulo o kung ano dira, o kung naka-experience ka sang stroke o kung heart attack. Ano katabo sa aton? Nagadasig pagid ang aton niya pagpangabuhi tungod sang crisis nga aton nga ginaatubang. Tiyan na pagid, kung kaisa, may problema kita sa aton nga panimalay. Bag-o lang nasolbar ang problema ta sa aton bata nga lalaki. May problema naman kita sa bata naton nga babayi. Tidolan sa dira kita nga halin sa tuo, ginaboy kita pawala. Tapos subong halin naman sa wala, ginaboy naman kita pagadto sa tuo. Amo ini ang pangabuhi naton sa siniya kalibutan. Kag madamo pagid halin sa aton personal nga pagpangabuhi, pagadto sa aton panimalay, pagadto sa aton nya trabaho, kabisan pa sa aton man nga mga abyan. Bag-o lang kita nakatibawas sa problema naton sa isa naton kaabyan. Aara naman ang isa naman naton kaabyan. Tiga-upod man kita. Tidolan sa dira ang aton nga pagpangabuhi. Ti amo ini ang makita naton sa kabuhi ni Job. Kag sa imo kag sa akon man niya kabuhi. He lost his wealth, he lost his family, and he even lost his health. But we praise the Lord that he still kept his faith.
ara gyapon ang iya nga pagtuo. Ang palibot niya, nagaamat-amat rumpag, nagaamat-amat tiphag, kag ang palibot niya nagadulom lang, nagadulom. Kag para sa iya ang Diyos, tamaan kalayo. Do hindi niya mabatsagan, kundiin ang aton nga Ginoo sa kabuhi. Pero katahom diri, kaysa tunga sini, naibaluan naton, may mga butanggid nga narilisar si Job. Nga imo man kag akon man dapat nga una-unaon. Kay paagi sini, katulad sa kay Job, mangin madinaugon man kita sa aton nga pagpangabuhi. Anong ginhambal dra sang manunulat sang bag-o nga katipan? Nagambal dra the patience of Job. Ining pulong bala nga patience o kung pasensya sa ato, no? Pulabaw pagidra, kaya ang pulong gali dra nga patience, it means perseverance. Kung sa aton pa, diri naton makita nga ginbatas ni Job. Tutuod gid ang iyan eksperyensyahan. Kag may ara siya opsyon. Pwede man nga talikdan niya ang Diyos, katulad sa ginlaygay sang iya asawa sa iya. Pero pwede man nga magpadayon siya sa gihapon, nga magkapyot salig paglaom sa aton nga Diyos. And we praise the Lord that Job chose the second option. Ayan ang isa ka rason nga mo sini. For Job, who experienced the swiftness of life, he realized that his circumstances will ultimately change for the better. Amo ini nga sa kay Job, nagpadayon siya kaysa kasako kag sa kadasig sa pangabuhi. Naibaluan niya nga may ari gid ini nga tion nga magauntat kag magakambyo ini sa dako nga kaayuhan sa iya nga kabuhi. Amo na nga nagambal ang Biblia sa aton, Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to them who are called according to His purpose. So anong idea dra? Kung aton giliya nga lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang tanan-tanan nga butang nagapangikot gid para sa aton kaayuhan, katulad sa kabuhi ni Job. Hindi niya makita ang tanan-tanan, pero nabaluan niya nga may ara gid ini nga kaayuhan. Kag ang ini kaayuhan, amo ini ang iya nga ginalaom. Amo ini kon aton niya lang taon, pag-abot naton dira sa chapter 23 verse 10, ano ginabal niya? He knoweth the way that I take, for when I am tried, I shall come forth as gold. Kabalo gid ang Dios sang aton, sang imo kag sang akon nga ginalaktan sa bunga pangabuhi. Kag tamaan ini ka dasig. Kag tungod madasig ini, hindi kita magdula paglaom. Padayon kita. Trust the process. Amo inang ginabal sa iban nga pululungon nila, no? Hindi lang niya nga balambal, kundi dapat gid kay paagi sini may butang gid nga kayuhan nga matabo para sa imo kag para sa akon. Kaya nga man, this circumstance or circumstances that we're facing, this too will pass. Maagi man ini. Kag tungod maagi man ini, makatag ini kay mayaan sa aton nga Ginoo. Kag makatag ini sang kaayuhan sa imo kag sa akon. Amo ini ang makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag padayunon naton ini ang aton nga pagtuon sa madason nga broadcast naton. Sa liwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.